La cultura contemporánea nos plantea unos retos interesantes, difíciles, que requieren una creatividad, un rigor, un estudio muy serio para poder responder a ellos. Y esta Pontificia Universidad se configura por eso especialmente como un foco de investigación donde los profesores profundizan en estos problemas, de modo que podamos ayudar a la sociedad actual a encontrar a Cristo. L'université se compose de 4 facultés. Für unsere Abteilung Kirchengeschichte innerhalb der Theologischen Fakultät sind Forschungsschwerpunkte Geschichte der Theologie im 12. Jahrhundert, Geschichte der Konzilien und Geschichte der Inkulturation des Evangeliums in der Neuen Welt. Our new School of Church Communication is a training ground for the communicators of the third millennium, those people who will be speaking for the church and its institutions here in Rome and throughout the world, in dioceses and religious orders, in press rooms, wherever they happen to be serving the church. Cette faculté unit la profonde connaissance de l'histoire, de la culture et de la théologie de l'Église catholique à une compétence tout aussi profonde de la communication moderne, du journalisme contemporain et des nouvelles technologies. En plus de ces facultés, l'université comprend également l'Institut supérieur de sciences religieuses de l'Apollinaire, qui permet de faire des études supérieures religieuses à distance. La formation dispensée par cet institut prépare à l'enseignement de la religion dans les collèges italiens et à d'autres tâches apostoliques. Centre de la chrétienté, siège du successeur de Pierre. Étudier ici permet d'acquérir une dimension universelle de l'Église et du monde. Es también un motivo de gran alegría pensar que no es un fin para que se formen solo estas personas, sino que son multiplicadores de muchas personas a las que atienden, muchas personas a las que transmiten la formación que han recibido y que al mismo tiempo infunden en ellos ese deseo de hacer apostolado con las personas que están a su alrededor. Por lo tanto, esa realidad que tocamos ya con las manos no se queda en lo que tocamos con las manos, sino en ese alcance que en muchos casos ni siquiera percibiremos, ese alcance que llega muy lejos, con toda la fuerza de Dios a través de la acción de las personas cuando secundamos su gracia. Service à l'Église et à la société. Quand chaque étudiant retourne. L'objectif de l'université est de rendre un meilleur service à l'Église et à la société. Quand chaque étudiant retournera dans son pays d'origine, il pourra former d'autres personnes avec un effet multiplicateur. Pagamanut kasaman patriot
kusoma misingi sikobit konet Wakristo en somanutik cheterchin. Patriot kobo kamanut amu kandoindet. Patriot ko inendet neinete biik en seminary, inendet netoreti biik konete ng'alekab dini sikobit konerchi biik oretab Kristo. Ako nesire inendet ko patriot sikobit kotoret biik koker oretab Ukristo koit kipsengwet. Tí, ktorí nám poskytli morálne alebo materiálne možnosť ísť do Ríma, si iste neuvedomovali, akej skúsenosti nás spravili účastnými. Totiž uvedomiť si, že vedľa mňa sedí Černoch, z druhej strany Filipínec, znamená zároveň uvedomiť si v medzinárodnom seminári a potom vôbec v medzinárodnom študentskom prostredí, že cirkev je skutočne univerzálna a že sa vlastne naplnili slova, ktoré povedal Pán Ježiš: choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkým národom. Le troisième millénaire pose de nombreux défis à l'humanité. Il faut, pour les affronter, des personnes capables de donner des réponses à ces problèmes. Comme le disait Monseigneur del Portillo, qu'ils apprennent bien la doctrine, qu'ils soient, comme le disait Sainte Thérèse d'Avila, des prêtres cultivés et surtout qu'ils soient des prêtres saints.